dengan Natasha baru berdiri semua. Jadi nanti gerakan itu harus dari kalian sendiri, nggak boleh sama. Ya. Oke, berdiri dulu, berdiri. Ya, 1, 2, 3. Gimana makanan khas. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini tuh apa sih, Miss? Jadi hari ini tuh kita kan belajar tentang budaya yang ada di Indonesia. Jadi tujuannya itu untuk mempelajari keberagaman budaya di Indonesia dan belajar saling menghargai. Jadi dengan bertukar pendapat, dengan bertukar informasi, kita jadi tahu kan macam-macam yang ada di budaya tersebut. Dan dengan kelompok ini juga kalian akan melatih kemampuan berdiskusi kalian, kemampuan kerjasama tim kalian. Dan setelah kalian mencari informasinya, nanti kalian akan mempresentasikannya itu ke depan supaya teman-teman itu tahu apa hasil dari topik tersebut. Untuk saya bagi kelompok, saya akan menunjukkan contoh dari materi kita hari ini. Nah, contohnya itu di budaya Aceh. Nah, ini kan ada gambar baju pakaian adatnya, ada tari samannya. Jadi di sini kita akan membacakan dulu contoh kalimatnya. Nanti kalian akan cari dari sumber lain tentang budaya masing-masing. Nanti saya beri kelompok. Jadi yang sebelumnya saya akan membacakan. The Acehnese are one of the most culturally and traditionally rich tribes in Indonesia, especially in Aceh province. The main language spoken by the Acehnese is Aceh, which has a distinctive dialect and is an important part of their identity. In terms of culinary, Aceh is famous for its specialties such as mie Aceh, gulai kari, and kuah liku, which has a strong flavor of spices. Aceh traditional clothing such as baju kurung for men and baju kurung for women is adorned with gold motifs and trinkets that reflects the splendor of Islamic culture. Traditional dances such as Saman dance and Sedati dance are invaluable cultural heritage, often performed in traditional events and national celebrations. In addition, Aceh cultural heritage is also seen in the art of carving, literary arts, and local wisdom values that have been passed down from generation to generation, making Aceh one of the regions with cultural wealth that should be preserved. Jadi teks ini tuh menceritakan tentang budaya Aceh yang dimulai dengan Aceh itu terletak di provinsi Aceh dan bahasa yang digunakan di Aceh itu adalah bahasa Aceh dengan dialeknya yang khas gitu ya. Nah, dengan kulinernya yang terkenal yaitu mie Aceh, kari kambing, dan kuah liku. Dan kemudian di teks itu juga ada menjelaskan tentang pakaian adatnya, yang mana baju kurung itu digunakan untuk laki-laki dan baju kurung itu digunakan untuk perempuan. Dan tradisional dance-nya itu ada Saman dance dan Sedati dance. Nah, jadi tugasnya saya akan membagikan kelompok. Ini ada berapa orang? 9. Nah, jadi satu kelompok
3 kelompok gitu ya. Nah, jadi nanti saya minta kalian itu untuk cari isi dalam budaya itu, misalnya seperti apa pakaian adatnya, seperti apa bahasanya, seperti apa makanan khasnya gitu ya. Kalian bebas mau cari di buku, mau cari di internet, boleh. Oke, bisa? Bisa. Oke, jadi ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ya. Nah, jadi kalian nanti akan berdiskusi antara kelompoknya itu, cari tentang yang ini kelompok tadi 3 ya? Kelompok 3 itu tentang Mandailing. Oke, jadi nanti cari di Mandailing itu pakaian adatnya seperti apa gitu ya. Nah, ini Jawa, dan kemudian yang ini Bugis ya. Oke, bisa? Bisa sih. 10 menit cukup? Cukup nih. Oke, 10 menit ya. Oke, udah siap tugasnya? Sudah, guys. Oke, nah jadi kalau sudah siap, masing-masing dari kelompoknya itu berdiri, nanti akan presentasikan hasil dari diskusi kalian tersebut. Oke, bisa dimulai dari kelompok 1. Bisa nih. Nah, jelaskan apa yang kalian dapat dari budaya Bugis. Kelompok 1, siapa yang mau presentasikan hasil diskusinya? Saya Miss. Oke, Zahwa, berdiri Zahwa. So, the Bugis tribe is one of the largest tribes in Indonesia, originating from South Sulawesi province, and the language spoken by the Bugis people is Bugis, which has several dialects based on regions such as Bone, Wajo, and Sopeng dialects. Bugis food is very diverse, one of which is Soto Makassar, a savory meat soup usually served with burasa or ketupat, and there is also barongko, a traditional banana-based cake wrapped in banana leaves. In terms of traditional clothing, the Bugis are known for their baju bodo, a traditional garment made of transparent fabric and often combined with a typical Bugis sarong for women, while men wear a closed coat with a sarong. A famous Bugis traditional dance is the Padupa Bosara dance, which is usually performed as a form of honor to important guests. The Bugis also have a rich cultural heritage, including Lontara, a traditional script used to record history, customary law, and literature. Values such as courage, honor, and honesty, known through the concept of Siri Napace, are at the core of Bugis culture to this day. Thank you, Miss. Oke, jadi terima kasih Jawa, berikan dulu tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Bisa, Miss. Oke, bisa, silahkan berdiri. The Japanese tribe is one of the largest tribes in Indonesia, with the majority of the population residing on the island of Java. Japanese is the main language spoken by this tribe, with various dialects such as Japanese Moko, Krama, and Formal India, which reflect the level of politeness and hierarchical culture of the people. In the culinary aspect, the Japanese have a variety of specialties such as udang from Jakarta, pecel from Madiun, and soto from various regions. Japanese traditional clothing includes kebaya for women and the scarf with bakon for men, which are often used in wedding ceremonies and traditional events. The Japanese are also known for their traditional
traditional dance such as Garuda dance and Budaya dance, which are full of aesthetic and philosophical values. The Japanese cultural heritage is very rich, including the shadow puppet tradition recognized by UNESCO as a World Intangible Cultural Heritage, as well as traditional ceremonies such as Sekaten and Labuhan that reflect closeness to nature and spirituality. Oke, terima kasih. Oke, dari hasil kelompok 2 tadi, siapa yang tahu? Saya tunjuk aja ya, Najla. Tadi apa makanan khas yang dibilang bisa dari Jawa? Tadi ada gudeg, Miss. Gudeg, ya. Dari Jogja ya, dari Jogja. Iya benar. Nah, berarti Najla tadi dengerin apa yang bisa sampaikan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang bisa mempresentasikannya? Oke, Natasha, silakan berdiri. Okay, our group is discussing about Mandailing tribe. So Mandailing tribe is one of the ethnic groups in Indonesia originating from the southern region of Sumatra. The main language spoken by this tribe is of course Mandailing, which belongs to the Austronesian language family. And for the culinary, Mandailing have asik atau ikan mas berbumbu, and then we have sayur daun tunggu, and then lemang or lemang, and then for the traditional dresses is called bulang-bulang, which consists of distinctive headdresses for men and women, as well as ulos cloth that symbolizes warmth and respect, and then the traditional dances such as totor. And then totor is often performed in traditional ceremonies as an expression of gratitude or respect to the ancestors. And then another cultural heritage is gondang sambilan. It is a traditional musical instrument in the form of 9 large drums that are usually played in the traditional events to create a sacred atmosphere. And then the richness of Mandailing culture reflects the harmony between tradition, art, and the daily life of its people. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, saya mau nanya ke Rana, apa traditional dance dari Mandailing? Tortoise. Iya, benar. Nah, jadi berarti tadi Rana tuh udah benar ya, dia dengerin apa yang Natasha sampaikan. Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini ada nggak yang bisa simpulkan pembelajaran kita ini tuh sebenarnya untuk apa? Kayak kesimpulan pembelajarannya itu apa? Bisa? Ya, kita tahu tentang adat dan budaya di Indonesia nih, tentang suku-sukunya, keberagaman budaya. Iya benar. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu adalah supaya kita bisa mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang mana kan kita tahu Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya. Jadi dengan bertukarnya pendapat, dengan bertukar informasi, kita jadi tahu budaya apa aja yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia, keberagaman ini adalah kekuatan untuk kita. Dengan saling menghargai dan memahami, kita bisa menjadi bangsa yang hebat. Nah, jangan lupa ya untuk bangga menjadi bagian dari Indonesia. Oke, jadi Miss anggap kalian ini udah bisa ya mencari informasi, mempresentasikan hasil diskusi, bekerja sama dengan baik antar grupnya. Nah, jadi kita sudahi pertemuan hari ini. Untuk tugas tambahan, Miss mau kalian tuliskan di buku kalian itu tentang budaya asal kalian. Tuliskan seperti tadi ya, macam-macamnya. Nah, nanti minggu depan kalian akan membacakan ke depan seperti tadi. Oke, ada yang pesan? Apakah sudah dimengerti? Sudah. Apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, baik. Sudah paham